Namaste dear students, I am your math teacher. Today we are going to learn about in this topic compound interest. आज हामी compound interest को बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं. In previous lessons or in your previous classes you have learned about simple interest. Okay, I think you are better now about what is simple interest. Let me give you some idea about the simple interest at first. Okay, the additional amount of money paid for certain sum of money for certain period of time at the certain rate is a simple interest. Okay, for example, if you have deposited Arias 10,000 in a bank for this is known as principal, and you have deposited this 10,000 for 2 years. 2 years at the rate of 10%. Okay, in this way we calculate simple interest. Simple interest SI is equals to principal times times rate over 100. In this way we find simple interest. What is simple interest of this certain amount 10,000? That is 10,000 into 2 into 10 over 100. You can cancel this 0 by 0, this by this 1000 times 2 is equals to 2000. This is simple interest. We obtain simple interest in this way. But in this class we are going to talk about compound interest. What is? Let me give you the one example of compound interest. Then after you will be more clear about it. Okay. Okay, let me give you the example of the compound interest for the same example. Okay. Okay. If you deposit Rs 10,000 in a bank for 2 years at the 10% rate, we find the compound interest in this way. Okay, we find let me find the interest of 10,000 for first year at 10% rate. Okay, for first year principal P is equals to Rs 10,000 time T is equals to 1 year rate R equals to 10%. Let me find the interest of 1 year of 10,000. म अब 10,000 को 1 वर्षको इन्ट्रेस्ट निकाल्न गइरहेको छु. इन्ट्रेस्ट कति आउँछ होला ल? You can just calculate easily. Simple interest I is equals to 10,000 times 1 times 100. This equals to 1,000. This is the interest of 10,000. 10,000 को 1 वर्षमा 10% को दरले तपाईले 1,000 इन्ट्रेस्ट पाउनु भयो. तर हामीले निकाल्नु पर्ने के थियो त? 2 इयर्स को कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्ने थियो. ओके, यसमा के हुन्छ भन्देखि तपाईहरुले अब्टेन गरेको, तपाईहरुले गेन गरेको फर्स्ट इयर को इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्ड भएर के भएर कम्पाउन्ड भएर तपाईको प्रिन्सिपलमा एड हुन जान्छ. भनेको अर्थ अब तपाईको सेकेन्ड इयर को लागि प्रिन्सिपल कति हुने भयो त? ओके, फर सेकेन्ड इयर द प्रिन्सिपल बिकेम प्रिन्सिपल कति हुन्छ होला? हामीसँग अलरेडी 10,000 रुपैयाँ थियो र हामीले यो भन्दा अघिल्लो वर्षमा चाहिँ 1,000 ब्याज पायौं. दैट इक्वल्स टु आवर न्यू प्रिन्सिपल इज 11,000. Okay, for the second year we are going to calculate the interest of second year. Okay, that is time equals to 1 year, rate is same 10%. Okay, in this way you can easily say that the simple interest will be Rs 1100. Okay, what is the total interest you received in 2 years?
तपाईले पहिलो वर्ष र दोस्रो वर्षमा इन्ट्रेस्ट कति पाउनु भयो? पहिलो वर्षमा हामीले 1000 इन्ट्रेस्ट पायौं, सेकेन्ड इयरमा हामीले के पायौं त 1100 पायौं। टोटल इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड, ओके, टोटल INTEREST interest received in 2 years is equals to 1000 plus 1100 is equals to RS 2100 in, okay, हामीले यो भन्दा अगाडि मैले गरेकोमा 10,000 को 2 इयर्समा 10% को दरले हामीले कति इन्ट्रेस्ट पाएको थियौं? सिम्पल इन्ट्रेस्ट 2000 पाएका थियौं। बट 2 इयर्स को कम्पाउन्डेड गर्दाखेरि हामीले टोटल इन्ट्रेस्ट कति पायौं त? 2100 पायौं। ओके, सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति थियो त अघि? सिम्पल इन्ट्रेस्ट RS 2000 थियो। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति पायौं त हामीले? 2100 पायौं। यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट बिगर भयो। किन भयो? यु क्यान इजिली से दैट हामीले पहिलो वर्ष फर्स्ट इयरमा पाएको इन्ट्रेस्टको सेकेन्ड इयरमा इन्ट्रेस्ट पाएका छौं। इन्ट्रेस्टको पनि इन्ट्रेस्ट पाएका छौं सेकेन्ड इयरमा। दैट इज व्हाई वी गेट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एज अ मोर देन द सिम्पल इन्ट्रेस्ट। हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट बढी पायौं। अब तपाईहरुले के कुरा कन्क्लुड गर्न सक्नुभयो भनेदेखि फर द सेम period of time at the same rate of interest for the same amount, the interest received, compound interest is greater than the simple interest for the certain sum, for the certain rate at the certain period of time. Okay, dear students, हामीले भर्खर मात्रै what is compound interest भन्ने बारेमा चाहिँ छलफल गर्यौं। compound interest भनेको के हो भन्ने बारेमा छलफल गर्यौं। Now we are going to discuss about compound interest yearly, compound interest half yearly and compound interest quarterly. तपाईहरुले अघि हामीले दिएको एक्जाम्पलमा हामीले इन्ट्रेस्ट being calculated yearly, इन्ट्रेस्टलाई हामी एभ्री इयरमा क्याल्कुलेट गरेर त्यो इन्ट्रेस्टलाई प्रिभियस प्रिन्सिपलमा एड गरेर नयाँ प्रिन्सिपल जेनेरेट गरेका थियौं। एभ्री इयरमा इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गरिन्छ र त्यसलाई प्रिन्सिपलमा गएर एड गरेर न्यू प्रिन्सिपल जेनेरेट गरिन्छ भनेदेखि दैट इज इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। अब इन द सेम वे इफ यू क्याल्कुलेट और वी क्याल्कुलेट द इन्ट्रेस्ट इन एभ्री 6 मन्थ, प्रत्येक 6 महिनामा हामीले इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्यौं भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छौं? हाफ इयरली भन्छौं। ओके, फर दिस हाउ मेनी हाफ इयर्स आर देयर इन 1 इयर? एक वर्षमा कतिवटा हाफ इयर हुन्छन्? ओभियसली 2 हाफ इयर्स। हाउ मेनी हाफ इयर्स आर देयर इन 2 मन्थ? 2 इयर्स। 2 वर्षमा चाहिँ कतिवटा हाफ इयर हुन्छन् बाबु नानीहरु? 4 हाफ इयर हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ ध्यान गर्नु होला, ध्यान दिनु होला। ओके, इन अ सेम वे हाउ मेनी हाफ इयर्स आर देयर इन 18 मन्थ? 18 मन्थमा चाहिँ कतिवटा हाफ इयरहरु हुन्छन् होला? भनेको अर्थ 18 मन्थ भनेको त के हो त? 6 मन्थ प्लस 6 मन्थ प्लस 6 मन्थ हो। 6 मन्थ भनेको 1 हाफ इयर हो। 1 हाफ इयर हो। यो पनि के हो त? 1 हाफ इयर हो। यो पनि के हो त? 1 हाफ इयर हो। 1 हाफ इयर हो भनेपछि 18 मन्थमा कतिवटा हाफ इयर हुँदो रहेछ त? 3 हाफ इयर्स। ओके, okay, we also calculate sometimes interest quarterly. हामीले क्वार्टरली चाहिँ के गर्छौं त? इन्ट्रेस्ट पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। क्वार्टरली भनेको इन एभ्री 3 मन्थ, प्रत्येक 3 महिनामा चाहिँ इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गरेर प्रिन्सिपलमा लगाएर जोडेर नयाँ प्रिन्सिपल जेनेरेट गरिन्छ भने दैट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज बीइङ क्याल्कुलेटेड क्वार्टरली। एक वर्षमा चाहिँ हाउ मेनी क्वार्टर इयर इन 1 इयर? एक वर्षमा कतिवटा क्वार्टर इयर हुन्छन् होला? ओके, 3 मन्थ। 1 इयर भनेको 12 मन्थ हो। 12 मन्थ भनेको 3 मन्थ प्लस 3 मन्थ प्लस 3 मन्थ प्लस 3 मन्थ, दैट इज 4 क्वार्टर इयर। ओके, ओके,
we have some formula to find the compound interest and compound amount yearly, half yearly. Okay, generally we do not talk more about this. हामी quarterly interest निकाल्ने कुरामा धेरै छलफल गर्दैनौँ. मैले तपाईलाई अलिकति केही कुरा मात्रै भनिदिएको. We just talk about yearly compound interest, yearly compound amount, yearly half yearly compound interest, half yearly compound. Let me give you some formula related to compound interest and compound amount. One compound amount CA, that is equals to P bracket 1 plus R by 100 power T. We use this formula to find the compound amount of certain principal at the certain rate for certain time. Okay, केही समयको लागि केही रेटले केही प्रिन्सिपलको चाहिँ हामी compound amount निकाल्न यो फर्मुला प्रयोग गर्छौं. In the same way, how we find question? Okay, formula 2, compound interest is equals to P bracket 1 plus R by 100 power T minus 1. Okay, this formula is used to find compound interest of certain principal at the certain rate for certain time, okay, certain period. If you are going to find the compound interest and compound amount half yearly, okay, half yearly, then what will happen? Okay, what formula do we use? Okay, for half yearly CI and CA. Okay, let me write a formula for compound interest at first. Okay, compound interest P bracket 1 plus R by 200 whole power 2t. मैले तपाईलाई अघि नै भनेको थिएँ यो 2t किन भएको भन्ने कुरा तपाईलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ. In 1 year there are 2 half year. There are 2 half years. That's why we multiply times by 2, because we are going to find the compound interest, compound amount half yearly. Okay, for compound interest P bracket 1 plus R by 200 power 2t minus 1. These are the formulae to use to find compound amount and compound interest half yearly. Okay, dear students, just now we have talked about the formula related to compound interest and compound amount yearly and half yearly. Okay, हामी yearly compound interest compound amount सँग related भएर केही प्रब्लमहरु दुईटा प्रब्लमहरु सल्भ गर्न गइरहेका छौं. Okay, I have written this one for questions and another this question. Okay, in this question the principal is 7,500 and time is 3 years, rate is 10%. We need to find compound interest yearly in this question, and here the compound amount is given. Compound amount is given, rate is also given, time is given. Now we need to find out principal. Let me do these questions. Okay, first of all, here, okay, we know that we have just written, हामीले भर्खरै मात्रै फर्मुला लेखेका छौं. What is the formula for CI yearly? You know, CI yearly is P bracket 1 plus R by 100 power T minus 1. This is. Let me replace the value. Principal भनेको कति छ? 7,500. In the same way, 1 plus what is rate? 10% over 100 power T. Time is 3 years minus 1. Okay, let me simplify this. हामी यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ. 7,500. Now can you please tell me 1 plus 10 by 100? 110 upon 100 power 3 minus 1. You can just use your calculator. तपाईहरु calculator प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. This, okay, this is
1.331 minus 1. Now 7,500 times 0.331. Now you can just calculate 2482.5. You can just use your calculator to find this value. Okay, the compound interest received in 2 years at 10% rate for 7,500 is 2,482.5. okay, you can just use. हामीले यो भन्दा अगाडि तपाईलाई compound interest भनेको के हो भन्ने कुरा बुझाउँदाखेरि मैले पहिला के गरेको थिए, फर्स्ट इयर को इन्ट्रेस्ट निकालेको थिए, त्यो इन्ट्रेस्ट ल फेरि प्रिन्सिपलमा जोडेको थिए, अनि सेकेन्ड इयर को प्रिन्सिपल इन्ट्रेस्ट निकाले, त्यसलाई ल प्रिन्सिपलमा जोडे, त्यसो गर्दै गर्दै यो अघि हामीले गरे जसरी गर्दाखेरि 3 टाइम्स गर्नु पर्थ्यो, बट दैट फर्मुला हेल्प यू टु डु डाइरेक्टली. यो फर्मुलाले तपाईलाई सिधै 3 इयर्स को कंपाउंड इंट्रेस्ट निकाल्न मद्दत गर्छ. दिस इज कंपाउंड इंट्रेस्ट अफ 3 इयर्स. ओके, लेट मी डू दिस नाउ. We have compound amount. Okay, हामीसँग compound amount छ, rate पनि छ, time पनि छ. हामीले के निकाल्नु पर्ने? Principal निकाल्नु पर्ने. So we have a formula of compound interest. Okay, we have, what is the formula for CA? Yearly. Yearly CA निकाल्ने formula के हो त? CA equals to P bracket 1 plus R by 100 power T. Just put the value, please. 5324 is equals to, we need to find P. हामीसँग P को value छैन. 1 plus 10 by 100 power 3. हामीले भर्खरै मात्रै यसको भ्यालु क्याल्कुलेट गरेका छौं. 1 plus 10 by 100 means 110 by 100, power 3 means 1.331. This equals to our 5324 is equals to P times 1.331, and you can just divide 5324 by this, or P is equals to 5324 over 1.331. Use your calculator to find the value of this, that is RS 4000. This equals to 4000. भनेको अर्थ तपाईले के कुरा थाहा पाउनु भयो? यदि तपाईको प्रिन्सिपल 4000 छ भने 3 वर्षमा 10% को रेटले त्यो अमाउन्ट कति पुग्दो रहेछ? टोटल 5324 पुग्दो रहेछ. अब तपाईले मलाई भन्दिनुस् त 4000 को 3 इयर्स में 10% को रेटले कंपाउंड इंट्रेस्ट चाहिँ कति आउँदो रहेछ? अमाउन्ट यति हो भने, कंपाउंड अमाउन्ट यो हो भने, र प्रिन्सिपल यो हो भने, जस्ट यू कैन फाइन्ड द डिफरेंस बिट्विन दिस टू. CA minus principal equals to interest. Okay, just you can find. Okay, 5324 minus 4000 equals to 1324. This is the interest received in 3 years at 10% rate for 4000. Okay, dear students, आज हामीले compound interest, simple interest र त्योसँग सम्बन्धित yearly, half yearly फर्मुलाहरुको बारेमा र केही प्रब्लमहरुको बारेमा नि छलफल गर्यौं. र सेकेन्ड, यो भन्दा पछाडीको क्लासमा यो भन्दा केही डिफिकल्ट प्रब्लमहरुको बारेमा छलफल गर्ने छौं भन्दै यस्तै सिमिलर टाइपका प्रब्लमहरु प्र्याक्टिस गर्नको लागि अनुरोध गर्दै आजको क्लास यही समाप्त भएको घोषणा गर्छु. नमस्कार.